राज्य के श्रम एवं परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने आगामी नगरपालिका चुनाव अनुव्रत मंडल की गुटबाजी और अभिषेक बनर्जी को लेकर तीखा बयान दिया है। शनिवार को भाटपारा नगरपालिका के वार्ड नंबर 32 स्थित विवेकानंद पल्ली इलाके में अग्रगति क्लब द्वारा आयोजित एक रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री अर्जुन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। आगामी नगरपालिका चुनावों का जिक्र करते हुए श्रम एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि तृणमूल अपने तरफ से कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार भी पाएगी या नहीं। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका नामांकन वे खुद जाकर करवाएंगे। যাবে সবার একটা টাইম থাকে, ওর টাইমের এখন আসেনি, ওই টাইমটা এসে যাবে, ঠিক জেলে যাবে। আপনি দেখেছেন কণ্ঠস্বরে যেন লাস্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কোর্ট, ওটে একটু ফাঁক খুঁজে বেড়ায় এরা, যাদের কাছে পয়সা থাকে। আমার মনে হচ্ছে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবে না, জেলে বীরভূমের বাঘ সেই অনুব্রত মণ্ডল সেই কেষ্ট এবার দল ছাড়ছে, মমতা ব্যানার্জি হাত ছাড়ছে। মমতা ব্যানার্জি হাত ছাড়ছে তো ছাড়ুক, আমাদের তাতে কি যাচ্ছে। একটা চোর লোক, ওর মেয়ে আমাদের বেশি কিনছে। মমতাজি দলটা কি থাকবে আগামী দিনে, কি মনে হচ্ছে? দেখুন, আমি তো 10 মাস 12 মাস আগেই বলেছিলাম কি এই পার্টিটা বেনিফিশিয়ারি পার্টি। এই পার্টি যেদিন সরকার থেকে চলে যাবে, এই পার্টি তাসের ঘর যেরকম ভেঙে যায় সেরকম ভেঙে যাবে। পুরসভা নির্বাচনে কি তৃণমূল প্রার্থী দিতে পারবে? যারা দাঁড়াতে চায় তৃণমূল হয়ে তাদেরকে নিয়ে আসে, আমরা নমিনেশন করাবো, অসুবিধা নেই। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।